Assalamu alaikum guys, welcome back to our YouTube channel. This is Mitala Pasha. Assalamu alaikum, welcome back to our YouTube channel. This is me, Sumbultula Pasha. और आज का जो व्लॉग है वो बहुत स्पेशल है. देखें, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे अब्बू को, मेरे ससुर को, कासिम पाशा को इतना प्यार दिया. और आपके बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास हर जगह मुझे रिसीव हुए, इंस्टा पे, कमेंट बॉक्स में जब मैं यूट्यूब के पढ़ रही होती हूँ. तो पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे अब्बू को इतना ज़्यादा प्यार दिया. तो जो आज का और मुझे भी vlog बहुत है, सारा प्यार दिया. मुझे कमेंट्स में मैं पढ़ता रहता हूँ. ऐसा नहीं है कि लेकिन मैं आपके सबसे कमेंट्स नहीं पढ़ते. हाँ मैं जो आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं सब पढ़ता हूँ. उसमें माशाल्लाह से आप भी मुझे पसंद कर रहे हैं, सुम्मुल को भी कर रहे हैं, और मेरे खासतौर मेरे अब्बू सबसे को ज़्यादा भी. आप लोग कासिम पाशा मेरे अब्बू को पसंद कर रहे हैं. तो फिर मुझे ये आया कि आप लोग के इतने सारे सवाल थे, तो मैंने कहा क्यों ना आज हम बैठ के अब्बू के साथ पूरा व्लॉग बनाएं और आप लोगों ने जो इतने सारे सवाल किए हैं उनका जवाब दिया जाए. तो अभी हम चलते हैं अब्बू के पास. अभी ऊपर अब्बू नाश्ता कर रहे हैं, दोनों ने कर लिया होगा. तो अभी हम अब्बू के पास चलते हैं. तो आज का व्लॉग जो है वो पूरा कासिम पाशा के ऊपर है. तो पूरा व्लॉग आप एंड तक देखिएगा. होप यू लाइक द व्लॉग. तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मैं कासिम पाशा आपके सामने हूँ. जैसा कि पहले भी इनके व्लॉग में मैंने ये कहा था कि मैं कभी कभी आप लोगों के दरमियान हाजिर होता रहूँगा. आज मैं ये आपको बताऊँगा कि ये जो इन्होंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है सुम्बुल और तलहा ने, मुझे क्यों खुशी है. मुझे खुशी इस बात के लिए है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल इस फील्ड को दिए हैं. और उसके बाद मेरे जो औलाद हैं, मतलब निदा यासिर, सना अली साइम और सवेरा पाशा, ये सब इसी फील्ड से वाबस्ता हैं. सिर्फ तलहा इस फील्ड से वाबस्ता नहीं था, यानी शोबिस फील्ड से, टीवी की फील्ड से. लेकिन मेरी बहू ने आज इनके पास, जब माशाल्लाह पिछले साल इनकी शादी हुई है, तो मेरी बहू ने उस शौक़ को अपने अंदर उजागर किया. और उसने ये देखा कि ये मेरी नंदें सारी ये करती हैं और लोग इनको पहचानते हैं, ये लोगों से बातचीत करती हैं अपने शोज़ में और व्लॉग्स में. माशाल्लाह सवेरे का भी व्लॉग है और निदा का भी है. तो इसने जद्दोजहद करके, हालांकि इसका ताल्लुक़ नहीं था इस फील्ड से कभी भी. ये इनके दुबई में रही है वालिद और उनकी फैमिली सारी. यहाँ आने के बाद भी टेलीविज़न से कोई ताल्लुक़ नहीं था सुम्बुल का. लेकिन इसने तलहा को उकसाया. तलहा की ये खूबी है कि इसको जो काम करवाना हो ना, इसको उकसा लें तो वो काम करना शुरू कर देगा. मैंने बड़ी कोशिश की एक ज़माने में कि ये इस फील्ड में आ जाए, नहीं आया. मैंने कैडेट कॉलेज में भी दाखिल कराया, लेकिन वहाँ भी नहीं आया. शुरू से ये महबूब शेफ़ जो है ना, वो मुझे ये कहते थे, जब भी ये खड़ा, मेरी रिकॉर्डिंग्स भी जाया करता था तलहा, जब भी ये वहाँ होता था तो उनसे पूछता था, क्वेश्चंस करता था शेफ़ महबूब, जो माने हुए शेफ़ है हमारे. तो उन्होंने कहा कि इसको आप शेफ़ की लाइन में डालें. तो फिर तलहा माशाल्लाह इस लाइन में. मैं कैसे इस लाइन में आया, आप ये देखिए. मैंने कहाँ से स्टार्ट किया कैरियर. 60s की बात है ये, कि मैं यानी बैंकर था, बैंक में था. और उससे पहले भी मैंने 65 वॉर के ज़माने में रेलवे में जॉब की, और कराची पोर्ट पे मेरी ड्यूटी लगती थी और रात के वक्त लगती थी. सब खौफज़दा होके और वहाँ ड्यूटी नहीं लगवाते थे, लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी अंधेरे से या ऐसे तन्हाई से खौफ नहीं आया. तो मैंने हामी भरी और मेरी ड्यूटी वहाँ लगी. वहाँ से कोई 1.5-2 साल के बाद मैं फिर बैंक में आ गया. मेरी फैमिली में और भी लोग बैंक पे थे, मेरे बड़े भाई, मेरे कज़न्स. लेकिन मुझे लगता था कि दिस इज़ नॉट माई जॉब. मैं यकता था अपने काम में. मैंने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया बैंक में होते हुए, लेकिन मुझे लगता था कि दिस इज़ नॉट माई फील्ड. तब मैंने किसी तौर पे रेगुलराइज किया, और मैं, टीवी का वजूद नहीं था, तो मैं फिर रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए मैं रेडियो पाकिस्तान में आया. ऊपर वहाँ से टीवी में स्टेप इन किया, और स्टेप इन किया पहले एक्टर के ज़रिए, थोड़े दिन एक्टिंग की,
اور ایکٹنگ کے بعد مجھے میرے وہاں جو کولیگس بن گئے تھے انہوں نے بتایا کہ تمہیں بیٹر آپشن تمہارے لیے ڈائریکشن ہے، یعنی تم ڈائریکٹ کرو چیزوں کو، شوز کو ڈائریکٹ کرو، ڈرامہ سیریلز کو ڈائریکٹ کرو. میرا خود بھی میں نے فیل کیا کہ زیادہ دل جو میرا لگتا تھا وہ ڈائریکشن کی طرف لگتا تھا اور ڈرامے کی ڈائریکشن کی طرف. لیکن اس زمانے میں ڈرامے کی ڈائریکشن ملنا ایک بہت جوئے شیر لانا تھا. سینئر موسٹ لوگوں کو ڈرامہ دیا جاتا تھا. تو بہرحال میں نے بڑی جدوجہد کی، بڑی محنت کی، اور میں ان سینئرز کے مقابلے پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا. شروع میں مجھے پروگرامز، مذہبی پروگرام بھی کیے اور شوز بھی کیے، کامیڈی پروگرام بھی کیے، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ مجھے ڈرامہ کرنا چاہیے اور مجھے ڈرامہ ہی سوٹ کرے گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں پھر ڈرامے میں نے اسٹیپ ان کیا، اور شروع ہی سے میرے ڈرامے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کامیابی کی طرف گامزن رہے. میرے ڈراموں کو سراہا گیا، یہاں کراچی یا آس پاس سندھ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، اور ہمارا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہوتا تھا. وہاں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا اور پھر میں ڈرامے میں آ گیا. مجھے یقین ہے کہ میں آپ سے تک کہانی بہت طویل ہے، لیکن میں گاہے بگاہے آپ سے میں مخاطب ہوتا رہا. ابھی تو میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ میں اس فیلڈ میں کیسے آیا ہوں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے لیے کافی ہے. آئندہ دنوں میں آپ کو اس سے زیادہ بتاؤں گا کہ میں نے کامیابی کی منزلیں کس طرح سے طے کی ہیں. 1985 میں، یعنی میری 78 میں اپائنٹمنٹ ہوا. 85 میں مجھے انہوں نے کوئٹہ، مجھے اور میری مرحومہ بیوی یعنی تمہاری امی کو کوئٹہ پوسٹ کیا. اب کوئٹہ نیا اسٹیشن بنا تھا، بہت خوبصورت اسٹیشن، کروڑوں روپے کی لاگت سے وہ بنایا گیا تھا، لیکن وہاں پروگرام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں آرٹسٹ نہیں ملتے تھے، اور فیمیل تو بالکل ناپید تھے. میل مل جاتے تھے، بچے مل جاتے تھے، بٹ فیمیل آرٹسٹ نہیں ملتے تھے. لاہور سے منگا رہے ہیں، کراچی سے منگا رہے ہیں، ملتان سے منگا رہے ہیں. لیکن میں نے اس کو چیلنج کے طور پہ لیا. سب سے مشکلات ضرور پیش آئیں، لیکن میرے جو کم ان ہونے کے ریزن ہے یعنی اس فیلڈ میں، وہ میرے کوئٹہ میں پوسٹ ہونا ہے. سب سے مشکلات زیادہ پیش آئی تھی. آپ کو پی ٹی وی والوں نے کوئٹہ ٹرانسفر کیا تھا؟ ٹرانسفر میں پی ٹی وی میں نے جوائن کیا ہوا تھا تو سب سے زیادہ. اور پھر میں نے وہاں بہت اچھے آرٹسٹ ماشاء اللہ کوئٹہ آپ دیں گے. اچھا، سب سے پہلا پوچھے جانے والا سوال جو آپ سے ہے، اچھا آپ کے میڈیا میں آنے سے پہلے کوئی فیملی سے بلانگ کرتا تھا؟ میڈیا سے آپ مطلب پھر کیسے آ گیا؟ کوئی کرتا تھا میڈیا سے؟ نہیں کوئی بھی نہیں. یعنی میں آئی واز دا فرسٹ پرسن اپنے خاندان میں. اور میرے جو گھر والے تھے، مطلب میری خاص طور پہ میری والدہ، میرے بڑے بھائی مرحوم، وہ تو اتنے خلاف تھے کیونکہ وہ بینک میں تھے، اور پھر وہ کہتے تھے تم نے بینک جوائن کیا تھا پر بینک سے تم اس فیلڈ میں آ گئے. اور میری والدہ تو اتنی مذہبی تھی کہ وہ میری ایکٹنگ کے حوالے سے وہ مجھ سے جو معاوضہ ملتا تھا تھوڑا بہت، مجھے وہ نہیں لیتی تھی. کہتی تھی نہیں میں یہ پیسے نہیں لیتی. مطلب برا سمجھا جاتا تھا. ہاں مطلب یہ پیسے نہیں لیتی میں یہ. لیکن میں نے ایک دن ایک شوٹنگ اپنے گھر پہ کی، یعنی ایز ایکٹر ڈائریکٹر سے کہا میرے گھر میں شوٹنگ رکھ لو. جب میں نے وہ شوٹنگ کی اپنے گھر میں، اور صبح 11 بجے سے رات کی 11 بجے تک شوٹنگ ہوئی، اور گرمیوں کا زمانہ، پسینے پسینے ہو گئے سارے. بالکل. تب میری والدہ نے کہا یہ تو ہمارے نبی کا فرمان ہے بالکل. کہ محنت سے کمائی ہوئی روزی جو ہے حلال ہوتی ہے. وہ حلال ہوتی ہے. حلال ہوتی ہے. تب سے میری والدہ نے پیسے لینے شروع کیے کہ وہ گھر کے خرچے میں. ہاں، جو ان کو مس کنسپٹ ہوا تھا کہ یہ حرام ہے، تو وہ آپ نے اس طریقے سے ان سے دور. لیکن آئی واز دا فرسٹ پرسن. یو آر دا فرسٹ پرسن ان دس فیلڈ. اس فیلڈ میں. اوکے. اچھا، جو دوسرا سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس فیلڈ میں آئے تھے تب ٹی وی موجود تھا یا کیا رجحان تھا لوگوں کا ٹی وی کی طرف؟ کیا تھا؟ دیکھو 1964 میں 1964 میں پاکستان میں ٹیلی ویژن کا وجود ہوا. کس طور پہ ہوا کہ ڈھاکہ ٹی وی ایک بنا اور ایک لاہور میں لگا، چھوٹا سا ایک.
कराची में नहीं था वजूद टीवी का, लेकिन रेडियो पाकिस्तान माशाल्लाह इदारा है वो, जहाँ से अब जितने भी तकरीबन आर्टिस्ट हैं वो थ्रू रेडियो ही इस टीवी तक पहुँचे हैं. अच्छा. बड़े बड़े आर्टिस्ट. मतलब टीवी का बहुत कम था, रेडियो का ज्यादा टीवी था ही नहीं, वजूद नहीं था, कराची में वजूद नहीं था. अच्छा. तो रेडियो का माशाल्लाह जब से पाकिस्तान बना है तब से बंदर रोड पे टीवी रेडियो स्टेशन था और वहीं सब जाते थे. वही सब मुझे भी किसी तौर पे वहाँ जाना हो गया मेरा, और रेडियो पाकिस्तान से मैंने आगाज किया अपने काम का, यानी एज अ वॉइस. एज अ वॉइस आप इस फील्ड में आपने कदम रखा था. कदम रखा था. अच्छा, वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अब्बू ने एज अ वॉइस मतलब इस फील्ड में रखा था, एज अ एक्टिंग नहीं रखा था. एक्टिंग नहीं. और फिर रेडियो पे वॉइस का काम होता है, एक्टर तो नजर नहीं आता, आवाज ही सुनाई देती है. तो फिर होते होते मुझे मेरे मरहूम एक बहुत ही मशहूर प्रोड्यूसर मोहसिन अली साहब थे, जिन्होंने ताबीर जैसे सीरियल किए टीवी पे, वो मुझे रेडियो से लेके टीवी गए. अरे माशाअल्लाह, उनकी मग़फ़िरत करे. अच्छा, इसी से तीसरा और हमारा आखिरी सवाल आपसे, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है मुझसे भी, तला से भी, बहरों से भी, जब तीनों बहनें निदा यासिर, सना पाशा, सवेरा पाशा, जब तीनों बहनें मीडिया में हैं, तो फिर तलहा का रुझान या तलहा शेफ कैसे बने? क्या तलहा का इंटरेस्ट नहीं था? देखिए, इसमें एक चीज़ और आप ऐड करें कि ये तीनों बेटियां मेरी ये तो मीडिया में आई हैं, लेकिन इनकी वालदा यानी मेरी मरहूमा वाइफ फहमीदा नसरीन वो भी टीवी में थी. अच्छा. और जब मुझे याद है कि वो टीवी में सीनियर प्रोड्यूसर थी, मुझसे सीनियर. अच्छा. मुझे याद है कि एक ज़माने में जब सवेरा की पैदाइश हुई है तो कोर्ट में सवेरा कंट्रोल रूम में लेटी होती थी और मेरी वाइफ जो है ना वो रिकॉर्डिंग कर रही होती थी. जब इस माहौल में बच्चों की परवरिश और आँख खुलेगी तो यकीनी बात है कि उसका रंग तुम पे चढ़ेगा. यही बात निदा, सिना और सवेरा में भी आई है. तला के ज़माने में हालांकि मैं टीवी से भरपूर अटैच, मशहूर थे आप उस टाइम मेरी पे, वाइफ भी भरपूर अटैच थी, लेकिन इसका रुझान इस तौर पे आया जैसे मैं एक कुकिंग शो कर रहा हूँ तो ये शेफ के साथ खड़ा हुआ है, और शेफ महबूब बड़े मशहूर शेफ हैं हमारे, और वो कुकिंग के बारे में सवाल जवाब कर रहे हैं. इसको मैंने बड़े मौके दिए कि प्रोडक्शन में आ जाए, एक्टिंग में आ जाए, लेकिन नहीं आया. फिर मैंने इसको कैडेट कॉलेज में दाखिल करवाया सांगड़ में. 1.5 साल मेरा ये ख्याल था कि वहाँ से ये फारिग होगा तो या तो उसको फोर्सेस में भेज देंगे या किसी अच्छे और CSS करवा लेंगे, या लेकिन इसका इंटरेस्ट वहाँ नहीं डेवलप हो सका. फिर मुझे शेफ महबूब ने ये राय दी कि इसको आप इस कोर्स में कराएं, शेफ ही बनवाएं, इसका रुझान है इस तरफ. बिल्कुल. इनकी वालदा ने इस बात को रियलाइज किया और ज़्यादा तरबियत इसकी अपनी माँ के हाथों में हुई है, अल्लाह का शुक्र है. और फिर उन्होंने ही इसको कोथम में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे 3-4 साल का कोर्स वहाँ किया इसने शेफ का. फिर इसकी वालदा ने इनको इटली, यूरोप में कोर्स करवाया कॉर्डन ब्लू इसका शेफ का. अल्लाह का शुक्र ये है कि इसने, उसके बावजूद कि वहाँ उस ज़माने में कोरोना का आगाज़ हुआ था और ये वहाँ से जर्मनी इसको जाना पड़ गया 3 महीने, ये अपने खाला के घर में रहा, लेकिन फिर इसने अपना कोर्स कंप्लीट किया. इसलिए तला का रुझान उसी तरह चला गया. और मैं इसका कायल था कि जिसका रुझान जिस तरह, वो मसलन जैसे इसका रुझान मैंने आपकी तरफ जब देखा तो मैंने इस रिश्ते से ना नहीं की, मैंने कहा ये इसकी पसंद है. हाँ बिल्कुल. तो इसी तरह इस प्रोफेशन में भी अपने पसंद से आया. और फिर तलहा इटली से अपना लोहा मनवा कर आए, वो डिग्री पूरी अल्लाह का शुक्र है. डिप्लोमा लिया इसने, फ्लोरेंस जो शहर है इटली का बहुत मशहूर, वहाँ से ही लेके आया. चलिए जी, आज का जो व्लॉग था आप सबकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी. अब्बू को मैं फाइनली आज एक पूरा व्लॉग मैंने अब्बू पे बनाया. सो होप यू लाइक द वीडियो. डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. जी अब्बू. मेरे YouTube पे देखने वालों, मुझे ये यकीन है कि आपकी मेरी गुफ्तगू आज सुनी होगी. ये मेरा आगाज़ था कि कैसे मैं इस फील्ड में आया. आप इसका मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, तो मैं आइंदा अपने वो तजर्बात आपको ज़रूर शेयर करूँगा जो इस 35-40 साल की ज़िंदगी में ड्रामे के हवाले से
سبجیکٹس کے حوالے سے اور پروڈکشن کے حوالے سے مجھے جو حالات پیش آئے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی. میرے ابو کاظم پاشا جو ہیں ان کی آپ کو گفتگو کیسی لگی اور آگے آپ کیا ویڈیوز آپ کو دیکھنے پسند ہیں، ولاگ جو بھی ہے، تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. خدا حافظ. بائے بائے.